Sono ini ojaro sini di promo thaning minai kaca press meet ni somprodak mani ho sini advocate group the Burma bo kebang ma kok na sai khnaraka sini tam oi issue tabun je burning issue ro motei nai o jaga wa nga se ko kebang sana thangya tam ke ba bo jehetu sai ko ba shakaba abo kisha chin boro hoje ba ke ba apna point na catch up thai ma dia na ko boro ba sana thangka mudda ko ora thinte issue no phayo uila ni je issue kanke abo je chini hastewo je recently bisi balogia ko TPSC by Kokokjak Forest Department ni threat to TPSC ni lang thang chebobot lang mani jagawo ST ro ni je reservation tamani a reservation na mani jagniya tam ni ba ama niyam tango rooster no je phanang thang jebo phanang thang sini ST ro ni je percentage simana tango abu ngia not only ara simia tabu je government haigo agini je kasam sarkar bamphani samoni haino tarbo college university robo prenaroni je ST roni kuta tamani a kutarok ঠিক ভাবে fill up হয়ে যায় অবশ্যই বুঝতে হবে আবার বিশেষ তিনি চিনি যে স্পোকসপারসন সামন থানায় অবজনা ঠিক ভাবে কমপ্লিট হয়েছেন এবং অরস্টার মতে নমথেন আবন বসানো নেই একে গভর্নমেন্ট বহাইনো কক সিমিরুও কক নারগিয়া অবশ্যই তিনি কাগজে কলমে সিমিয়া প্র্যাকটিক্যাল সিনি আই উইটনেস जों আবন বুঝতাম দ্বিতীয়ত তাবক যে মিজোরাম नि फाइनेराव बरके बया ग्रुप फान हुंदे रियां फान हुंदे बरनि बिरुद्धे मिजो कन्वेंशन नि लिडार तायारनि कांचनपुरनि नागरिक मंचर बरक जो थाबा बेताबक जे आंदोलन खायतमनि आई इशू गाके ताम हमाले अबुरु रंनो तथा रियां रंनो आ एलाकाओ কোনো সেটেলমেন্ট বা রিহেবিলিটেশন তার থং নিয়ে বড় খায়ো আবে অ্যাকচুয়ালি অব ঠিক গিয়া যেখানে সিনি কমিটিনি চেয়ারম্যান খাসিনি বুবাগ্রা মহারাজা প্রদীপ কিশোর দেববর্মা তাই আর ফোর্ট কর্নার চুক্তিঙ্গো ববা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মিজোরাম স্টেট গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট তাই মহারাজা ও চারটা দলতেই নে ফোর্ট কর্নার অলরেডি ন সাইনিং খা এগ্রিমেন্ট খা মকাশে ট্রিটি হয় কাজেই ও জাগাও বংনার তারবি মানে আবো কোন মতেই ও ট্রিটিনি মতে আবো ঠিক গিয়া কাজেই जों তিনি আরো সানা নাইও মিজোরাম যে কিপনি ফেনেরাও অব্রু ফানন্দি রিয়াং ফানন্দি বরক ও ত্রিপুরানিন বরক বরংনি অধিকার দङ ত্রিপুরা রাজ্য তমানি অব গভর্নমেন্টনি ব্যাপারটাবো গভর্নমেন্ট কাঞ্চনপুর দারনাই চাপুই হিলে দারনাই তাই সাকান ছেমনা দারনাই বা কাঞ্চনপুর এরিয়া নিবো জায়গার না এরিয়া আবো সম্পূর্ণ গভর্নমেন্টনি ব্যাপার ও জায়গাও চিনি আর যে মিজো কনভেনশননি যে লিডার পাচুয়া তাই নাগরিক মঞ্চ রঙি দল বা হেকে খাইলাইমেন আবো আংখা খাইও ও ত্রিপুরা যেও যে শান্তি শৃঙ্খলা আননানি আবো কাইসা বেগাত খানাङै मानो তাই কাইসা কখনকে চিনি স্পোকসপারসন সালাঙ্কা যে ও সিচুয়েশন যেখানে বড় উঠুमै মাইয়া আ জায়গাও বড় বাহাইকে অন্তি ডেমনস্ট্রেশন হয়দম আবো কাইসা চিনি বুখাবো কাইসা সুমুন দङ কাজেই স্টেট গভর্নমেন্ট ও ব্যাপারে ইমিডিয়েটলি কাইসা পদক্ষেপ নাথों আবনো সুনকयो তাই जों আবনো নাयो যে ত্রিপুরা রাজ্যনি পিসফুল हार्मनी ट्रांकुइलिटी आव गोबां बजायना रखजाथों তাই পাইথাগো जों আবনো তিনি নুকজাখাজে ত্রিপুরা রাজ্যও যে কোভিড-19 ও ভাইরাস नो তৈনাय सिन ত্রিপুরাও যেভাবে চলি দङ লকডাউন नङै दङ ও জাগাও जों আবনো হামবাইनो मुसुङो যারা চিনি ফ্রেন্ড প্রেস মিডিয়া র ডাক্তার নার্সেস তাই যারা স্যানিটাইজেশন যে দঙের ইভেন ও জাগাও কেবল মুংফিয়া ব্যাংকনি বড় সারাটা দিন ব্যাংক দঙैनाय রাংরিনি ব্যাপারে বড় ফেলাই দङ তাই বড় না
বিশেষভাবে সিনি ও ত্রিপুরা মথানি নাই দংনাং থামবাই রং মোসনে তাই আবনো সিনি কাছে সাকলাই মুঙাবনো যাতে খাই ও রাজ্যনি সরকার রাজ্য সরকার তাই বিএপি তাই বিজেপি ও সরকার অমরণ যাতে মকল কাইছেন তাই অমর মকল কাইমে সিবিয়া ইমিডিয়েট বিনি অ্যাকশন নাথেন পদক্ষেপ নাথেন অবনি সিনি তিনি বক্তব্য হামবাই ডক্টর সুমু দেলামুরাव যে কক তুমথुमनाय যে চক্রজাক মানে ত্রিপুরা মথা বম মকলতে লাহার जों जे কক তুমথुमनाय दङ बर' যারা বাংলাखौ বাইকে ফোর স্টম্প হনজাগো বংनि উপর আক্রমণ খাইমানা কিংবা যে কে নফানো আক্রমণ খাইমানা তেসমানো जोंहाबो निलाखायो आबो आइन श्रृंखलानि जिनियाबो दिसेना मानाबो ठीक गैया आइन श्रृंखलानि बागै राज्य सरकार दङ पुलिस प्रशासन दङ गरम नायनाय काजै सिनि साংবাদিক दाखौ सङो কক थुमनाय दाखौ सङो যদি केब फिजिकली दि हेरेसमेन्ट बा एसाल्ट बायदि हाके आबो महाराज ini juga जों दिनै त्रिपुरा मथानि ङै जों खायसे प्रेस कनफारेन्स खायगा आरो जोंनि कक सानाय का अरुण देबबर्मा बयगन एडभोकेट आंनि लोगोसे खायसे दङ जोंनि सिनियर लिडार मिस्टार सिदाम देबबर्मा बे যত চ্যানেল ন आंनि पुइला जवानि चुबाय এবং যে খানাय तगनाय बरनो बां त्रिपुरानि हास्तेनि बरनो आंनि करona भाइरासनि बिथिंखै आं जतन पुइला चुबाय याफारो কক हुंखे अबसे आं तो কক गोबां थागला जेहेतु अरुण बाबु समस्त डिसकास खायगा शुधु अबन जों मुया जानाय बाय मुया जानाय दिनै बरक दिनै हानि बरक मिजोरामनि जे रियां शरणार्थीनो तुयै आं किजा কক साजिनाय बरक 23टा बছর बेलाय बिभ्रांत अंखा बरन 23टा बছর त्रिपुरा हावतनि हास्तेव किन्तु बरन इत्ताथाय शिक्षा समस्त किछु कमाय थामायखा जेराय खानाय जत शिक्षाव कमाखा आबनि शर्तेव बरं मिजोराम थांलिया त्रिपुरा हास्तेव तंसिनाय दिनै दाबी खायगा अबनि परे गभर्नमेंट अफ इंडिया यासाखा तारपरे त्रिपुरा सरकार मिजोराम सरकार एवं गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा तुयै बरकन त्रिपुराव सेटेल खायनाय इनि কক रजाक কক बरिखा बरन बोसोरखाय बांनाय अ जागानि समस्त परिमाण बिमानि शर्ते दिनै अरवखिजा चिन बुबागारा अतंग थानि चिनि बरक मुया जानाय सिकाम मिजोराम नि बरक उङै अथच बरक मिजोरामनि बरक या अथच त्रिपुरानि जाम्पु हिलनि चिनि मिजो ताकुर बरन कुनो सेजामान कगया दिनै मिजोरामनि जे रियां फिरकनाय रक बक त्रिपुरा हास्तेनि बरक थांते थांते थाङै मिजोरामाव सेटेलगा मिजोरामनि सेटेलंथानि बरक तङै मैया फिरक फैगा आ जागाव दिनै गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा गभर्नमेंट अफ मिजोराम गभर्नमेंट अफ इंडियान सेटेल खालायरिका बरन हा बागनाय हा तन्नानै आ जागाव बरक दिनै हांगार स्ट्राइक सिटिं डेमनस्ट्रेशन एवं नागरिक मंच नि आरनि जारा फाटानि फायनाय बरक रगनो सहयोगिता खायै बरक जेगाने दिनै हांगार स्ट्राइक आसुमानि आबो आं मिजो ताकु रगनो मिजि शिक्षित समाज न आंगा कयो जे जों मुया जानाय बाय मुया जानाय जों वा सुना नांनाय बन गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा बंगनो तरिना नायखा मातनि नाय आबो नरवा सुति आबोनि बागै दिनै गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा नों जखन जेखायफानो निनि कंगो दङ निनि कंट्रोल दङ हा नों जेखायफानो आरो जाम्पु हिलनि जारा शिक्षित मिजोरामनो आं आंनि आन्तरिक भावे आंनि बोखानिङै आं दाबो कबगौ जे बरक नरनि हानि मिजोरामनि हानि फायै जोंनो जेखाने त्रिपुरा राज्योआव त्रिपुरा हास्तेव हा बागना हेनि जङै थानि नरक आरता केबेंदि आ केबें मानि न उथाबदि हेनै आनि कबं इनारगैनो
kok thaini samane orono butaka jotona hambai khanai tongnai ro norok wansukdi government of Tripura no bobokdi asuk no ko